So, welcome back sa our YouTube channel. At ngayon ay may pa-prank tayo si Alexa. Turn off the light. So, Alexa po kasi is mabait po talaga siya. Pero, ipa-prank po natin. Go! Bye! At yung kasama ko ay si Jade Marie Minanda. Ito siya, guys. Let's go prank na this. Wait, Alexa, naku, Tayo pa ko. Wala ako. Bitaw ka. Ning. Alexa, ayaw, pag pinigyan na Alexa. Diba nga po, Alexa? It's a prank! Oh my God! The prank talaga siya, guys. Oh my God! So, guys, na-prank na si Alexa. Kailakon siya ganihan. Kailakon din siya ganihan, guys. That's a prank, bro. Sorry for the go. Sorry talaga, Alexa. Thank you, guys. Thank you for watching. Bye-bye.